by leader khusa khusi unglai ta khuktai bukukso bibinno constitution ang berai nai ja ani ambasa bahai no se monu bo se chamunu bo se komalpur churma jotto jaga bono tamo neta by neta power seklayo jonogon hingkai jotto no thi ang bagai chung hojang matong nai neta by neta bo mil matong nai chung neta by neta judi mil kri hingkai jonogon le bahai kai thik tong nai abo chung puila bono chung hamjang ma masrung nai khuktai bukukso tau BJP ro akar tongo tabu broni season 5 tongo তামসা অনেকজন মার্কেট লোক খানাবো আরে ট্রাইবেল এলাকাতে তো এখন প্রচারের কোনো দরকার নেই যে সময় বুথ ডিক্লার হবে এই সময় ব্যাগে টাকা নিয়ে গেলে এমনি বুথ দিয়া দেবে আসুক দে চুং কলাই চুং পুন না তো না মুসুক চুং রাংবাই ফালজাংনানি আবো চুং জিত মা তংনাই তাকুকতাই বুকুকসো রাং বেশি দিন করেই পাওয়ার বো বেশি দিন করেই কিন্তু টিপ্রাসা চিনি দফালে কুসুম কুসুম ও পৃথিবী দং সংয়াসা চুং তংনান নাংনাই তাকুকতাই বুকুকসো আবো চুং মা বুজিনাই চিনি টিপ্রাসার বসক সাতক পিতক খাইজাক মানে আবো চুং চিনি খাও মানার লগ 5 পর্যন্ত চুং বুজাং নাই অনেক আগে ইনখা বামফ্রন্ট আমল অনেক চুং শিও চিনি দুলুবাড়ি এলাকা হাই রগ লাকাই তং মানে দোকান পালাও খাজাগো তাকুকতাই বুকুকসো মাই দাদন নামানি রিমায়া অঙ্গই ফসল হামিয়া অঙ্গই দুলুবাড়ি নখর মানি রমই পালাও খাই নারক জাগো তাকুকতাই বুকুকসো খুক সময় দাদন নালায়ও রিমায়া খাই নারক জাগো চিনি টিপ্রাসার আসক দে বুইবাই সাতক নান বাগে আচাইমান দেখলাইকা চুং জিত মা তংনাই চিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকার 2018 ফাইভুর কিছু না কিছু পরিবর্তন খেনা সিপিএম নিসলাইলে কাহাম কাহাম চাকরি রোগ রিরিওয়ানো লামা কাহামঙ্গানো তুইনি সেপসাপ অঙ্গন না হিনেই যতনো বিজেপি আইপিএফটি সরকার 2018 তুমানি পরে চুংতাম নুখা দশরম কামিও সেইপুর সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ন তুই প্রতিবাদ খাইমানি চিনি টিএসএফ ছাত্র র নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট ফেডারেশন র আফুর তাম অথচ চিনি চেরাই রকনি চিনি সিকলা রকনি যুবক নি খাকলাবো গুলি চানানি বাধ্য অঙ্কা আবদে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমবাগে চুং সাবো বিজেপি বরক সাবো ভারতীয় জনতা পার্টি আং সাবো বিজেপি অর্থ ভারতীয় জনতা পার্টি বরক সাবো না আগলে জনতা পার্টি সাইয়া ভারতীয় আবো বাটপার পার্টি জুমলা পার্টি বিজেপি মানে ভারতীয় জুমলা পার্টি চুংনুই তংবলে তিনি গোबां मा नेता बाय नेता ब्रो मिल करई শুধু টেন্ডার ফাইতে কোটি কোটি টেন্ডার নাওই চানানি अवश्य ब्रो निबो आनबगे चुं साबधान मातং नाय ताकुकताय बुकुकसो चुं महाराष्ट्र लगे मारिनाय चुं महाराष्ट्र जुदि हामजाक खांकाय महाराष्ट्र नि कोक न खनावै चुं लगी मारिनाय अनेक बड़ रक अर बयस्क रक दङ बरक कांग्रेस আমলबो खाइफाइगाना 35 বছর হিনি চুं खनाव এরপরে সিপিএম 35 আইন থাঙ্গাবলে 70 এরপরে বিজেপি আইপিএফটি ফাইজাওকা প্রায় তাবো 6 বছর আসক বুইবাই থুংজাগৈ তং হংকাই মহারাষ্ট্র কি চুং 5 বছর ফারদে নাই সিং মাইয়া চুং 5 বছর ফানো মানাই সিং নাই মহারাষ্ট্র সবলে চুং ন নরং ন কিছু না কিছু আং রিলেশনশিপ পাইও নানানি বাগে ইয়া হিনসামানি চুং মহারাষ্ট্র নি কোন মাখানা নাই তাকুকতাই বুকুকসো অনেক নেতার চুং ন ফেমলনানি শুরু খাইকা তাম ইন্টারভিউ বুমুং রিওই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও বসারো কেবা বিএ পাস কেবা 12 পাস কেবা গ্রাজুয়েট যারা বসা তংনাই গার্জেন রনা আং সানানি মুচুং নর খারাগৈ মা তংনাই ফেমলক ফাইনাই নিনি বসা যদি ইন্টারভিউ রিমান তং খাই নরং ন সানাই বিজেপি যোগদান রে বিজেপি রিয়া হাंकाय নিনি ও চেরাই চাকরি মাংলা খেলি নরং ফেমলক নাই তাকুকতাই বুকুকসো আন বগে সাবধান মা তংনাই আং প্রমাণ নুকজাক थाइसा वाइसाब आं बेनि बसकांग साजा होट आनि पारा कमला छोरावनो दङ चिनि तीव्र मठानि गोट लिडार बोलते जेखायनो सामुं खायो किन्तु पोसो करै फानो बेलायखनो एलाकाओ सामुं खायो যখন मनि चेराय फायर सार्भिस इंटरव्यू रिखा बनो ताम साब्रक बीजेपी नि पेटवा सेटवारक तुम्हार ছেলে যদি ফায়ার সার্ভিস চাকরি যদি পেতে হয় আপনারা অতি সত্তর
বিজেপি ফ্ল্যাগ ধরে আপনারা জয়েন করুন আপনার ছেলেকে আমরা 1 নাম্বার প্রায়োরিটিতে রাখবো হিনি সাবই সকগই বিজেপি জয়েনিং খালাই রিখা তাকুক তাই বুকুকসং কিন্তু তিনি জরাতেই কোনো অফার হইদুক কুরুই আপনি পরে এডিসিও থাকি ইন্টারভিউ খাইকা অথচ ও চেরাই ডিগ্রি গোনাं ইঞ্জিনিয়ার সিভিল তাবো মেরিট লিস্ট নখরজাক এরপরে ফাইফি খানে আরো তাকুক তাই বুকুকস ফাইমানি পরে আং সাকা নংবানি তাকুক বুকুক ন হাইফোর নিনি চেরাই যেহেতু মেরিট লিস্ট নখরজাক বা চুং নাইনাই কিন্তু আং সিউর রিমায়া আং চাকরি নাই আনি ক্ষমতা কरै যিনি এডিসি অথরিটি হায়ার অথরিটি বাই কক সালাই যেহেতু নিনি চেরাই মেরিট লিস্ট নখরজাক বা চুং নাইনাই হিনি মন সাকা তাকুক তাই বুকুকস গুরি ফুরি বিয়াং ফাইকা চিনারো পটপ ক্লাই ফাই ফিগেনা বলে আবাই তে চুং থকক জাগো আবাই তে চুং থকক জাগো তাকুক তাই বুকুকসং চুং বিজেপি খাইয়ানি বাগৈ চুং সিপিএম খাইয়ানি বাগৈ আনি নুখুঙো 4-5 জন বেকার পপ পপ ক্লাই তংখা তাকুক তাই বুকুকসং হাইবনো চুং খারাগাই দङ আনি বাইনি বসাজক এমএ পুল চাকরি মায়া আনি দাদানি বসাজক বিএ পাস চাকরি মায়া আনি দাদানি বসলা এমএ পাস চাকরি মায়া আবাই কে চিনি নুখুঙো বঞ্চিত খাইও ফিয়াবা চুং ত্রা খাইনো দङ তাকুক তাই আন্তরিক বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত বাই ব্রক লাংমা শাসনানি বাধ্য ফিয়া কয়জন চুংলে সাইমান তাকুক তাই বুকুকসং ব্রক নংখাই কম্পিউটার বাগো চুং নংখাই হাসের মুরুক দিয়া দাও এর দিদিও আং নাইখা চিনি ডিপার্টমেন্ট হবো অনেক নাইখা স্টেট হইতে এডিসি হবো চিনি ত্রিপুরা সারো নংহাঙ্কাই তামো ও চিকিন লেয়ার কয়েকটা রিরি নাই ওয়াক বসা রিরি নাই আবো ভাই রাজনীতিক ব্রক নংহাঙ্কাই তামো ল্যাপটপ কম্পিউটার বাগ নাই আরো বসুক ডিফারেন্স নরং নবাসুক দি তাকুক তাই বুকুকসং তাই স্কুল বানাই নাই দি চিনি জুনিয়র বেসিক স্কুল দগলাম হামিয়া ব্রেঞ্চিস কरै লামা কरै ওয়াতি ফাইকাই মাস্টারক থাঙি মেয়া আরো খিখরক সুনানি পর্যন্ত তুই কरै আভাইকে অবস্থা খিখলাই তো চিনি এডিসি এলাকাঙ্কাই জিপিও থাঙাই নাই দি এমসিও থাঙাই নাই দি লেফটিন কাহাম স্কুল কাহাম ব্রেঞ্চিস কাহাম যতন কাহাম চিনি এলাকাঙ্কাই হামিয়া আগে অগ্রপন্থী বুমুং রিওই আচুক 1 বছর পর্যন্ত আচুক বেতন পর্যন্ত চাখা তাকুক তাই বুকুকসং তামসা ইদিকে যাইতে পারি না মেন্ডি স্কুলে উগ্রপন্থী আছে কিন্তু রিপোর্ট রিওই 1 বছর ফানো গভর্নমেন্ট রাং চাইতো তাই এলাকাও তাম খালাই ব্র আরে এদিকে তো রাস্তা করন যায় না ই ছলিং করন যায় না উগ্রপন্থী আছে বুমুং ফার রিওই শুধু ব্রংনে ওয়ানসা এলাকা মাং উন্নতি খালাই তংকা কারণ তান বাগৈ ও কারণ নংখা চিনি এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার চিনি দরকার তাকুক তাই বুকুকসং আনবাই খালগৈ মাতং নাই महाराज अपनी बगै सब चुन हम आप लोग को कुछ देने के लिए आया हो लेने के लिए नहीं सब महाराज चुंग महाराज नो पुइतो माचा नाय महाराज नो बिलीव मा खाइ नाय महाराज तिसाको ट्रस्ट मा खाइ नाय ताकुक ताइ बुकुकसं आन बगै चुंग सानानि मुचुं जारा चुंग महाराज नो हमजागले हिनो महाराज नो हमजाग मानि मिनिंग पर्यन्त ताबुक सिया गोबां मा चिनि वारियर रगबो दङ ताकुक ताइ बुकुकसं 2000 टाका स्नाम नाय हिनमारो तिनि कयजन 2000 मांखा आबनि बाडेबो साजाक যিনি বরম গোনাं এক্স সিএম বিপ্লব কুমার বাবু সাজাক ইউটিউব মাধ্যমে বনরং নুখানা ও ডাইরেক্টলি প্রেস মিট খাই সাজাক কোন এডিসি এলাকাতে রাস্তার জন্য চিন্তা করতে হবে না সব এডিসি এলাকাতে সিসি পাক্কা রাস্তা হয়ে যাবে বন্ধু এই সামানি তিনি আনি এডিসি এলাকাও আনি আমচায়ও সোলিংনি বুমুংলে বাট ছিড়ি দি তিনি কাঁচা লামা ফানো কरै তাঙै কरै দুই মানিংয়া ফেরাং চুংয়া ওয়াতি নবার কিসা ফাইকাইনো 3-4 दिन ফেরাং চুংয়া তাবুবো ফেরাং কरै বুইনারং খাংকাই 24 ঘন্টা 24/7 সব সময় নো কারেন্ট তুইনি বাগে ব্যবস্থা লামানি বাগে যত কিছু চিনি তিপ্রাসা এলাকা হংকাই তাঙै ডেভেলপ খায়া তাকুক তাই বুকুকসং আন বাগে চিন্তা মাখলাই নাই আমনি বাগে চুং মহারাষ্ট্র লগে মারি নাই অনেক জায়গা ও চুং নুগো ডেভেলপ নি ক্ষেত্রে গবাং মা যেমন আমবাসা টাউন হাই রগ টেলিমোরা টাউন হাই রগ আরংখাই কোটি রিবই ব্র পাক্কা ড্রেন নামই মানো লামাস নামই মানো যদি ও কোটি আরো স্পেন খাইয়া হই 10 কোটি 12 কোটি যদি আনি এডিসি এলাকাও শৈলিং লামা 1 কিলোমিটার খাই ফানোসে
अनेक किलोमीटर खलाइमां खामु फिया खलाइया तो ब्रक साउ तमो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उठाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आबनो चुंग तिक्कार मारियो तिनी कोक ब्रक कोक पालाई मानी बिसिंगकै चुंग ओ त्रिपुरा गभर्नमेंट बीजेपी सरकार न चुंग कन्डेम खायो कारण एडीसी न बात खाइयै ब्रो उन्नति लामा नाइ तो ताकुक ताइ बुकुकसो आनी एडीसी न बात रिवै कुनो समय राज्य उन्नति ngै माया आनी विलेज कमिटी न उन्नति खाइयावै आनी दि एडीसी एलाका न उन्नति खाइयावै नों सुदु तेलेमुरा आम्बासा टाउन हाय आगरतला टाउन न सिमी उन्नति खाइमाबाय सबका साथ सबका विकास ngै माया ताकुक ताइ बुकुकसो आमै चुं थानसा मा तंनाय ताउ फाइनाय लोकसभा कासाका sampai faika लोकसभा sampai faika अनेक तिनी बरनो थकौनाय तिनी गोबां मा थकक जागै दङ तिनी पीएम जन्मन हिनै तिनी ब्रो ताकुक ताइ बुकुक संग थकक नानि सुरु खाइका ताकुक ताइ बुकुक सं आबो जे पीएम जन्मन नि जे स्कीम आबो ब्रो खांकाइनो जरा पीएमजेएसवाई नक मायाखो आबरक किन्तु बा नगो जुदि चाकरी क्रि हिंगांकाय बरक माननानि बागै ति बरकनि अधिकार दङ बरकनि राइट दङ फिया आरो तामखाइका बीजेपी सरकार जरा पेटुआ नेटुआ दंनाय रक बरकनो थगक नानि सुरु खाइका बीजेपी मीटिंग फाया खांकाय नरनि अ पीएम जन्मन नक आबो जिउ टिकिं खलाइजागला फार्स्ट इनस्टलमेंट नरनो रिया खलाइनाय नरंनो अ नक बातिल खाइरिनाय दिनै सिग्रि सकरम खलायै चिनि ब्रो जनजाति रनो ताबो बिब्रान्त खिखलाय तनबाय का ताकुक ताइ बुकुसो आनबाय आं तिनि अ मीडियानि बिसिं तै अ केमेरानि बिसिं तै सानानि मुचुङो आनि अ हात्रिपुरानि जरा ब्रो जनजाति दंनाय र जरा आनि ताकुक काहाम बुकुक काहाम सानो नरंनो सानाय सानानि मुचुङो कबंनानि मुचुङो नरंनि मानथाय नरंनि अधिकार कुनु बीजेपी गभर्नमेंट फानोंथों जे कुनु नेता फानोंथों नरंनि अ मानथाय न borok atko gay maya norok takiri di norok dia mantai abo 100% no manai aboni bagai chini tipra saro bocung khasin nang nai chung rabar cara phangsa bai rastati khainani nayo ban kaisa bai rastati khainan nayo abo bai chimiya chini maharaj abono wansugo je 70 75 বছর যে chini tipra saro congress bai bo thokok jak mani निनी सीपीएम भाई थकक जाग मानी बीजेपी आईपीएफटी सरकार भाई थकक जाग मानी आरो नि मुक्ति माननि खाइ तामना चिनी परमानेंट सल्यूशन ओंगे केबा जे एडीसी एलेकानो आबनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जुं माइ खांकाय बसर बसर मोर ब्रुम ब्रुम थकक जानाय ताकक ताइ बुकस बक ओइखा फाइदि एक साथी तलाव जुं तंनाय थानसा खाइ जुं तंलायनाय जुं जुदि थानसा करि खांकाय जत चिनी मानथाय चिनी अधिकार सेकजाकनाय बुइबाय हिनै साइमानै न बो चुंनो तिनी थानसा मारिउ हिनो ताकुक ताइ बुकस आबनो चुं सानानि मुचुङो कोक ब्रो कोक 1979 नो सिग्रिति रिजागै फानो तिनी चुं चिनी आमानि कोक कोक ब्रो कोक बाय स्कुलो कुनु हरफ बा सुरुंमानि मारि क्रै आबो काइसा गेम हाइनो चुंनो तंथौरि तनखा 1979 निसिमी गभर्नमेंट सिक्युरिटी रिजर्व का हिनै बसर बसर चुं पालाइलायो फियाबा तिनी बो फुली अधिकार राइट चुं मायाखो तिनी क्लास 1 होइते क्लास 5 of the कोकब्रो कोकबाय चुं सुरुंथाय र चुं मासुरुंगिया तिनी जराति चुं फुली चिनी ओ मानथाय ओ अधिकार मायाखो ताकुक ताइ बुकु आनबो ओ चोबा ताबुक पाइखा ओकोगिया आं तिनी सानानि मुचुं ओ मेन्दी एलेकाओ चुं ओरो ताकुक काहाम बुकुक काहाम सं गोबां मा दङ विशेष भाबे ओरो चिनी खासलेन रगो चुं जुदि 6 বছর হইতে বা 10 বছর जुदि नों अकुपाइड खाइखांकाय नों तसिलो जुदि निनी एलटमेन्ट नि बगै कागज रिखांकाय नों माननानि निनी अधिकार दङ फियाताव ताम खलाइजाक चुं 25 বছর 50 বছর 60 বছর खासलेन चुं अकुपाइड खाइयै बस खाइबो चुं एलटमेन्ट नि कागज र माया ताङै माया कारण जोंनो थुंनाय दङ जोंनि अधिकार सेगै तनबायखा आनबगैनो चुं थानसाव मा दंनाय जों कक ब्रक कक मान फनो
তিনি স্কুलाव मा पढ़िया रमान स्क्रिप्ट बाय मा सुइया कारण जों प्रशासनिक नि जे अधिकार जे एडमिनिस्ट्रेटिव नि पावर चिनियागो करै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइन मुताबिक माननानै गांगाय तहसील फरेस्ट लैंड ओनर थांगै kaham kai GPS kayai simana निर्धारित आकारे नं पाता माननानै अधिकार तंमानि न बुट बैंक स्नामनानै बागै नगा आचुगै नेतारक ब्रगि गुस्ती आत्मीय स्वजन थाव काकारे जरा CPM नेता खाइने खाय 25 कानी থেকে 50 कानी दखल खाइका ब्रगनि आत्मीय स्वजन न 15 कानी 20 कानी खाइरिका যারা জনগণ সাধারণত কেউ 5 কানি কেউ 6 কানি কেউ 7 কানি থাও কারি রিখা কোনো আরো নির্ধারিত সীমানা করে পঞ্চায়েত অফিস বেলি খাইখা আবু ভাই মিছিল হিমরিখা গাড়ি গাড়ি তলাংখা নিনি সালেমা ব্লক ডিভিশন খাইনিংখাই ও পাট্টা ফোল্ডার রংনত লাঙै রাজনৈতিক খাইখা আবুনি বথাই ও থককমানি বথাই तामुनुक खचुं पात्ता तंगो ओ जागा बाय कुनु मिल ताल करै आबाय थकक जाखा बामफ्रन गवर्नमेंट बाय जों ओ हाव तंगै न थकक जाक ममां दिनै 2024 জানুয়ারি 19 तारिख जरातै थकक जागै तंगो ताखक ताइबो खुखसो आन बगै तामना नांमा कारण तामो थानसा यूनिटी दरकारं तंखा ताखक ताइबो खुखसो थानसा चुं जुदि करि खांखाय चिनि मानथाय चिनि अधिकार जे सेकजागै तंमानि आबो ताइबो सेकजागै न तंनाय ताखक ताइबो खुखसो आन बगै स्वयं चिनि महाराज काकुसा श्री श्री प्रदूत किशोर देव बर्मन ब खरां कुतुई बाय 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসা রংন ब कयखा फाइदि एक साथि तलाव चुं तंनाय थानसाखाय चुं तंलायनाय जों जुदि थानसाव करिं गांखाय जत चिनि मानथाय चिनि अधिकार सेकजाकनाय बुइबाय हिनै साइमानै न ब चुंनो तिनि थानसा मारिउ हिनो ताखुकताय बुखसो आबोनो चुं नरक जतनो साइमाना नाहिनै आंखा खलायो जों तिनि सारा त्रिपुरा ono o kokborok deino o salno celebration khai tongo jini ADC government torof theke bo tini khlaio tai juda juda NGO rok bo tini o kokborok salno palai khai tongo ini self help group rok tini gobang ambassador rogo himboto himlai tongo omon ang sanani muchungo tini takuktai bo khuksongno जों 184 जन राजा बंश हिनै जों दाबि खालायलायो ओ हानि बसारक जों गोबांमा बसर ओ हावो चिनि राजारनो शासन खालायका फियाबा जों ओ हानि बसा ओङै बो जे चिनि कक आमानि कक ककबरक चिनि कक आनि कक निनि कक आमानि कक ओ ककबरक आन्दोलन खाय नांखा ताखुकताय बुखुकसं नरक गोबां मरो सिनियर लिडार रक दंगो आहायनो चुं ओ ककबरकनो सिक्रिटि मामाया आबोनो नरनो आं मुचो खारिन मुचुङो उइला 1967 सनो जे ओ हा त्रिपुरा ओ आंचलिक बेस जे त्रिपुरा उपजाति जुब समिति ताई TSF बरंनि 10 বছর 11 বছর परिश्रम बरंनि डिमांड दंगो ककबरक भाषा के अष्टम तपशिली अंतर्भुक्त करते होबे ककबरक भाषा के रोमान स्क्रिप्टे लिखते होबे दिनै गोबां आंदोलन खायका दिनै थाइसिं बुकुक मेरी सामाहाय सामाचरण त्रिपुरा द्राव कुमार रियां नगेन्द्र जमातिया रवीन्द्र देव बर्मा नेतृत्वे बरक अनेक बছর आंदोलन खायका खायमानि हलेनो ओ त्रिपुरा उपजाति जुब समिति परिश्रम कलम तुइबायनो 1979 तिनिहाय जनवरी 19 तारिख त्रिपुरा गवर्नमेंट तत्कालीन बामफ्रंट गवर्नमेंट लेफ्ट फ्रंट ककबरक ककनो सिक्रिटि रिनानि बाध्य दंखा आउन बगैनो चुंबो तिनि
सारा त्रिपुरा बेपी जों ओ ककबरक साल नो गवर्नमेंट सिक्युरिटी रिमानी नो मुइतो खायरिन बगै तिनी जागाय जागाय ओ ककबरक कक साल नो जों पालाय लायो आबनो जों सानानि मुचुंगो ताखुकताय बुकुकसं तिनी ओ 46 तम जे ककबरक देइनो पालन खायमानि बिसिंतै नरकनि थानानि कक कचार मुं तंनाय जों तिनी पूर्व बक्ततारि नायनि थानि बुचुं खोनाखा जों अहानि बोसावङै 184 जन राजा बंशनि बुथुइ थुइरक ओङैबो जों तिनी सातक पितक खालायजांनानि नांखा तामुङै नांखा तिनी जों नुगो थांनायो नालकाटा आमचायो रियां बस्ती दङो आजागा लामा किनारो तुइसा गानावो गां गानावो जोंनो सलिया बरक ख्रकसा डेड बडी मांखा आबनो तुयै सिनि ब्रुरक रियां रक TSR पुलिस नि बसगाङो साल कथां कथां बुजाकनानै नांखा हानि बसावङै साल कथां कथां पुलिस नि बसगाङो बुकुं kolok rok bai bujaknaनै नांखा आबोनि कारिबो चीनी ओ हा त्रिपुरा चीनी हा 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मुताबिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय सकलाई जाक चीनी ओ इंडिया भारत वर्ष ओबो जागाय जागाय जे जागाय इंडिजिनियस रक तंगो आ बरो रक न 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट आइन मुताबिक 25 कानिखाय जागा रेडी हिनै ऑर्डर रेडी खा आउनि बिसिंतै राजनीतिक दल बाय बामफ्रम लेफ्ट गवर्नमेंट बाय जों थकक जाखा भाई काय थकक जाक हिनमानले 2008 नि सिमी पाता रिनानि बागै गवर्नमेंट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट CPIM गवर्नमेंट रेडी खा नियम माफिक खालायलिया हयते चम्पक नगर अब्दि जे खासलेन एबा के फरेस्ट लैंड तंगमानि आ जागा ब्रक नस्तायरिनो नांनाय नै ब्रक दाबि खायदो गै तुइ आयां नारनि फाइसे असक दाबि क्राक क्राक खायमान चुंखाय थुइ दङ ताकुकताय बुकु आन बगै चिनि चुं तो थुइनाय नु थुइनाय चुं थुइ फानो चिनि बसा बुसु बुतुइरक जाते kaham khai brok bos khaimanen bagai nung ang tinini simino tiar khaima tonai takuk tai buku tibai gable chini dadu songno chung nukha chini chuchu songno nukha tama khlaile klang khaba amuni bagai no chung khakrak khaino maharashtra chung logeri woi chung thui phano chini basa butuiro jate peacefully oh ha tripura or amsa khawo bos khaimanen bagai tinini simino tiar ma tongnai chung buini desh no mang compare khayo surungnanel naiya नाइदी मिजोराम हिने अनेक बक्तितारियो नाइदी नागालैंड हिने अनेकता बक्तितारियो किंतु बक्तितारि मा बाय इंगला चुं प्रेक्टिकली मा सुरुंनाय सुदु बुइनि दफा बाय चुं सुलायो कंपेयर खाइलायो किंतु प्रेक्टिकली चुं आबनो फलो देखाय ना आबनो चुं व्यवहार देखाय ओ जिनिसता बसिनि बिसिंग दान नांनाय ताकुकताय बुकुकसो नाइनायदि मिजोराम लुसाइरक बसक यूनिटी दं बरो वाइसा MNF सरकार तुबो वाइसा कांग्रेस ताबुं खाय तामा पार्टी कताल माने जे कुनु सलायलाय फनो बरनो बरक चालुगै थाङो चिनि त्रिपुरा ला हाइ अबले आन बगै नाइनायदि चिनि त्रिपुरा खांकाय तमो जत्तो मिनिस्टर ngoi borongni administrative borongni ngai nung angkai deprive khenton jago takuk tai bukso आन बगै no महाराष्ट्र सावो फाइदि जों थान सावो तंलायनाय नाइसिंदि किसु नरं नरिनाय ओ कक नं खातामो जों जुदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माने थांखांताय चिनि ओ चाकरी हिनमारो वाक पुन तक मुसुक हिनमारो आबो बेबागनो सल्यूशन नं थानाय ताकुकताय बुकुसो आन बगैनो चुं चिनि राजनीतिक चिनि विजन महाराष्ट्र इमां आबोनो चिनि यागो क्षमता नांनाय चिनि हा चिनि शासन मावनाय आबोनो महाराष्ट्रनि इमां